हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो में आपण मानक पई बहुत सारा इनफॉरमेशन लेके आछि। प्राथमिक शिक्षकों सबु समस्या समाधान पई आपण मानकर कौन अपडेट रही मुझे आपण मानक वीडियो जनइबी। प्राइमरी टीचर रिलेटेड आपण मानकर जहाँ भी किसी कमेंट थिला मते इंक्रीमेंट को लेकिन हो आपण मानकर ट्रांसफर माने चॉइस लुकिंग को लेकिन हो आपण मानकर प्रमोशन को लेकिन हो हाईकोर्ट ऑर्डर को लेकिन हो सबुठ बड़ बहुत जनकर कमेंट थिला सुप्रीम कोर्ट जो टेट मैंडेटरी को सतरे खारज करेंगे कि ओडिशा सरकार आउ जेटी सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकिन हो एमती आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला से सबू कमेंटर रिप्लाई मु आपण मानकु देवी। प्राइमरी टीचर रिलेटेड जहाँ भी किसी अपडेट आछि ता मु आपण मानकु ए वीडियो रे जनइबी। चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करबा आज वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व सर्वप्रथम आपको कहबी चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके जावाक बिल्कुल भूलु नहीं। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करबा आज वीडियो। देखंतु नित्यानंद गंड जी आपणकर गणशिक्षा मंत्री आपण मैंने समस्ते जानी प्राइमरी टीचर कर समस्या बहुत अधिक माने समस्या बहुत अधिक नुहे बहुत दिन धरिकी आपण मान सहित समस्या लगी रही समाधान एपर्यंत किसी रास्ता देखा जाइनी। देखंतु नित्यानंद गंड आपण मानकर लोकसभा भवन स्थित कार्यालय प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं अन्यान्य शिक्षा अधिकारी मानकर उपस्थित एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों विभिन्न समस्या उपर गुरुत्वारोप करने सहित अन्यान्य प्रसंग को नहीं आलोचना करछंती। आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे प्राइमरी टीचर रिलेटेड जहाँ भी किसी प्रॉब्लम रही आपणकर आलोचना केते थर है बोधे 10 रु 12 थर सरकार आलोचना कले। प्रत्येक आपण मानकर कौन लिखित प्रतिश्रुति एपर्यंत आपण मानक मिलनी किंतु जेकोसी गणमाध्यम सरकार खाली खाली प्रचार करुँच कि आपण मानकर रेगुलाराइजेशन कर दिगला इंक्रीमेंट दे दिज्व एमती तमाम प्रचार सरकार करुँच। एबे आपण मानक मन रे प्रश्न थिबो जदि प्रचार होउची ताले काहेकि समस्यार समाधान होउनी आउ केबे आपण मानकु मिलिबो फाइनली आपण मानकर जहाँ भी किछि माने आपणकर जहाँ भी किछि प्रॉब्लम अछि से सबुर समाधान आपण मानकु केबे मिलिबो। 31 रे आपण मानकर कैबिनेट बैठक अछि आपण माने समस्त जानिथिबे बहुत जण आशा रखिथिबे कैबिनेट बैठक रे ए सब जिंस को आलोचना करा जिवो आ आरो किछि सॉल्यूशन आसीबो बोली। देखंतु एमती आपण मानकर आलोचना करा जायथिला आलोचना एमती आपण मानकर करा जायथिला आलोचना रे समस्त शिक्षा अधिकारी आपण मानकर योगदान करथिले आ गणशिक्षा मंत्री भी आपण मानकर समस्या समाधान पई देखंतु से लेटरटा जेटा पडिछि आपण मानकर सेटा समस्तक हाथ रे अछि आपण माने थरे माने विजुअलाइज करनियंतु देखिनियंतु एमती आपणकर तमाम जहाँ भी किसी आपण मानकर अपडेट माने समस्या थिला से सबुर आलोचना हेछि सत किंतु सरकार ए सब पूरण करिवे आ आपण मानकु टिके अपेक्षा करिया को पड़िबो आ आपण मानकर ए सब जहाँ भी किसी आपण मानकर माने दाबी रही से सब पूरण हम पंचायत इलेक्शन पूर्व सरकार जानी जानी प्रोसेस को विलंब करुछंती। देखंतु आपणकर कौन सब प्रॉब्लम ना आपण मानकर जो प्रमोशन रिलेटेड अपडेट सेटा निश्चय विलंब हम कहीं जानी सुनी कोर्ट केस पर सबुर राय आपण मानक ओडिशा सरकार दे परिबे। सबुठु बड़ क्वेश्चन आपण मानक भितरे टेट मैंडेटरी को लेकिन टेट मैंडेटरी रु सुप्रीम कोर्ट रु जहाँ भी किसी आपण मानकर ऑर्डर आछि से ऑर्डर को ओडिशा सरकार खारज करिवे कि से ओडिशा मु पूर्व आपण मानकु माने पूरा तार नोटिस सहित अपडेट देइथिली जे सुप्रीम कोर्ट टेट को मैंडेटरी करछंती आ सेटा को ओडिशा सरकार मानिया पई बाध्य। तेणु आपण माने जो माने भी आशा रखिछंती विदाउट टेट रे आपण माने जॉब सिक्योर होबो सेटा पूरा फुल्स माने पूरा भूल आपण माने से कन्फ्यूजन मन भीतर दूर करंतु विदाउट टेट रे एबे सर्विस आपणकर इनसिक्योर अवस्था रे रहिबो सिक्योर नुहे फास्ट कथा। सेकेंड कथा आपण मानकर बहुत जनकर कमेंट थिला इंक्रीमेंट को लेकी इंक्रीमेंट रो चांसेस भी बहुत कम आ जदि भी आपण मानको इंक्रीमेंट मिले सेटा पंचायत इलेक्शन रो पाखापाखी जहाँ सरकार को प्रचार और प्रसार रे सहाय्य करिवो। सरकार एबे जूनियर टीचर रेगुलाराइजेशन कथा को लेकिन टिके ओरी अछंती पुनी सेकेंड मेरिट लिस्ट आसलानी आपण मानकर बाहर करिया पई तार अपडेट भी मु आपण मानको वीडियो रे देबी। बहुत जण कमेंट करथिले मते जूनियर टीचर रेगुलाराइजेशन करने पूर्व जूनियर टीचर सेकेंड जो मैंने आसर आ बहुत जन मत कहते चॉइस लुकिंग होनी तो आपण मैंने पुणी थे चेष्टा करूँ पोर्टाल जाइकी आपण मानकर जो दाबी रही इंक्रीमेंट आपण मानकर जूनियर टीचर रेगुलर और इंक्रीमेंट ये दुटा जिनस सरकार करदे पारती किंतु आपणकर ग्रेड पे को लेकिन जो दाबी रही 4200 ग्रेड पे आपणकर मिलबार चांसेस बहुत कम। तेणु आपण मैंने देखंतु
ଆପଣଙ୍କର 4200 ଗ୍ରେଡ୍ पे ତ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ଆମର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେସବୁ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ପୁରା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉ ହଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବୁ ସିଂ କହିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଆଜି 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ସରକାର 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେଠୁ 2 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡକାଗଲା, ରାମଲାଲ ସାର୍କୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କନକ୍ଲୁଜନ୍ କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂର ଆନ୍ସର୍ ଜିରୋ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଜିରୋ ଆସୁଛି। ନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିନଥିଲା ସେମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ବି ସେ କାହିଁକି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଶା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହୋପ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଜୁନିୟର ଟିଚର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାର ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମେ ବି ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଇପାରେ, ଯଦି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋରେ ବି ଦେଖେଇଲି ଯେ ସେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସରିକି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଡିଓ ଅଫିସରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମଗାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଟା ହୁଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରା ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି। 2027 ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଏନି ହାଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3-4ଟା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ SOTT ଆସିବ, SOTTରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇଜି ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ କମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୟାଲେରୀ କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୁନିୟର ଟିଚରର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପିଟିସନାର ବି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପିଟିସନାର ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ନା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ନା ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ CBT ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଅସେପା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟେକିଂ କରାଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ତମାମ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଠି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ବିଲକୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋର ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।